हे गाइज माने आज बहुत दिन पर आज आसली समुद्र को माने पाखापाखि मु पाखे 2 मास कि 2.5 मास जमा भी समुद्र आड़े आसी सत कथा कहूँ कारण मु घर बेसिकली बाहर नी जो एपट सेपट काम दाम रहीगला घरे से आसली मो मौसी माने देह खराब है से चलीगले से एपट सेपट बाहर नी देखिथे घर कुआड़े बाहर सब बेड़े घरे थाए आउ एबे बसिक समुद्र कूल बसची एंड माने समुद्र कूल बसिक बहुत माने भल लगे किछिटा जिनस अच्छे जे कि आम कहले भी कही हुए कहते कि सेमती समुद्र पाखे आसी बसिक माने एते भल लगुच कि माने कहवाक माने मो पाखे वार्ड भी नहीं माने एते भल लगुच लाइफ रे किछिटा किछि मोमेंट थाए जे कि केतले एकुटिया रहिले बहुत भल लगे माने निजर सेल्फी एटा एकुटिया रहिले ही बहुत भल लगे। अरे मु तो इंट्रो करिया हेलो गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग पाखापाखि गोटे मिनट प्रवचन देला परे आसिक ये कर मजाक कर गाइस तो आपण मैंने देखी पारे बीच रे आसी बस पड़े कारण घरे केते रहा यार आपण मैंने बोर हो जाते एंड यहाँ मोर हूँ माने आम हूँ जो मुझे बसी सहीटा हूँ आमर लाइट हाउस टू एपटे स्टर्लिन साइड है ये गोटे होटेल अच्छी नीलाद्री होटेल से पूरा पूरी फ्रंट अच्छी लाइक नर्माली आसिक मुझे बस सांग मैंने आसले बसु ये आम गोटे गोटे जगह मैंने सांग मैंने आसिक सब खटी करती मजामस्ती करती वीडियो भी करती मैं मुझे नाई ना से मुझे कौन करी एबे किंतु सांग मैंने तो आसी ना जो गोटे सांग आसे सब बेले सी भी आसनी सी कौन कौटे जाइए गोटे बोधे कौन होती जाने सी आसनी कि मत भी कल फल करके डाकुन जाए आस ये करिया कौन करिया समस्त सब लाइफ रे बहुत बिजी है मो भाया तो किए सस्ता ना जी खाटार बस खाऊ कौन करिए मजाक करमती आपण मान लाइफ में कौन चलती कमेंट सेक्शन में लिख आपण मैंने तो लकडाउन किए कहले घर बाहर नथिबे आमर लकडाउन हेल्ले भी बीच तो आसी पार सैकल गाड़ी भाई लोकल पिला आसीपर हाँ जब पूरा स्ट्रिक्टली हो तो आसी तो हमारे बहुत दिन पर बीच आसी बहुत किसी माने भावुँ कथा कह बोली पुणी रही भाई केते बड़ स्टोरी हो से कौन तो देखी दियो बीच साइड देखा बीच साइड देखी दिखाँ बीच साइड टा मैंने बीच रे ही अच्छी तो जापारे पाखापाखि टाइम आसिक है 4:30 आज बहुत दिन पर 4टा बेले बुले आसी बीच मुझे आसेनी नॉर्मल कथा एकुटिया लाइव माने बहुत रेयरली आसे बीच आपने देखिथे एंड मो ब्लॉग्स तो कर ही एकुटिया आसले सांग सहित आसले करती देखो चारिपटे मुझे गोटे कथा कहूँ कि मो सहित माने गोटे फनी थिंग्स जे कि गोटे थर एमती आम सांग मैंने सब माने बुलाबुली ये करते आसे कहते से स्टर्लिन जगह चूज करते कि सेपटे पूरा लास्ट तो माने मुझे एमती गोटे पिला माने मुझे आज टे फुल पैंट एरिया पिंधिकी आसी से गोटे सांग मान देखा करी बोली जो हाफ पैंट आ कॉलेज ड्रेस पिंधिकी आसती मैंने आपण मैंने एक्सपेक्ट करेंगे माने पूरा उल्टू देसी स्टाइल भाई एते सब पिंधिकी आम छक छक आसिया भाई बेकार आम रियल लेके आसू भाई जहाँ आज सेमती नॉर्मल यार पूरा पूरी मैंने से दिन कथा मन पड़ा मैंने हसी आसी बेटे बेटे मुझे आप सेयार कर कि मैंने अलग प्रकार मुझे कितु होगी आसती मैंने टोटाली हाफ पैंट पकेट रे फोन है से तो मास्क मैंने मुझे कथा हूँ पाखापाखि हाँ मास्क थी मास्क पिंधि बट मास्क तो काढ़ देती पलि आसी पकेट फोन कर हाफ पैंट पिंधिकी आसी तो फुल पैंट पिंधिकी बस ये आसिक बट मुझे हाफ पैंट पिंधिकी आसी बसती ओ भाई कहीं कौच पिला माने पूरा पूरा पिला हमर पूरा फुल टू शॉक माने एमती शॉक भाई कौन भाई ये कौन चलती पिला आसिकी माने फुल पैंट जीन फिन मारिक आसला आम डिपार्टमेंट पिला बट मु पूरा पूरी संके पागला मैं टोटाल किसी ना हाफ पैंट टाक भाई सार्ट पिंधिकी आसी भाई हसी हसी पेट पिड़ा से दिन मैंने एत खुशी हसी पेट पिड़ा मैंने मत सीना लगे खुद की बेइज्जती खुद करवा दी मैं बट मत हाफ पैंट पिंधिक बुला बहुत बेसी भल लगे मैंने हाफ पैंट मत लगे बहुत कंफर्टेबल सत कथा तो जमती कि भाई मैंने एबे जस्ट आसिक घरे पहुंची गली एंड बो को भी मैंने ट्यूशन छाड़देली मुझे घर को पलि आसली एंड जस्ट तितली कि गुपचुप धरिक आला देखी गुपचुप धरिकी पिलाटा कौन हो देख तो तितली ये गुपचुप बस खोल कर खाए दब बोली खाए बोली करसी एंड तितली खाली गाजर 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 न आनते से आने पड़ा मैंने कौन कह कि दुष्ट भगवान तो जमती कि भाई मैंने
ମାନେ ଏବେ ଶୀତ ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ପଇଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି ଭାଇ। ଆପଣ ସେପଟେ କେମିତି କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ପଇଲାଣି? ଆମ ଏପଟେ କ'ଣ ବେଶୀ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପଇଲାଣି, ମାନେ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି। ଆଉ ଭାଇ କି କଥା ଭାଇ, କି ଥଣ୍ଡା ଏଠି ଆମର, ବାପରେ ବାପ। ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସକାଳୁ ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଏବେ, ମାନେ ଆଗୁଆ ତ ଯାହା ମୁଁ ଶୋଉଥିଲି ଗଧ ଭଳିଆ, ଏବେ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଗଧ। ମାନେ ଶୋଇବା ମୋର ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି ଏବେ 9ଟା, ଭାଇ 7ଟା 8ଟା ଭିତରେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଉଠିବି ହଉନି। ମାନେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ପଡୁଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ତ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ବେଶୀ ଯାଉନି ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ, କାରଣ ଏପଟେ ଆମର ଏବେ କୋରୋନା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲଗେଇଦେଲେଣି ସବୁଆଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ସ ବି ଆଉ ଏତେ କିଛି ଆଣିପାରୁନି କି କରି ବି ପାରୁନି। ଆଉ ବାଇକିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଆସିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ବାଇକ୍ସ ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଣିନି। କାହିଁକି? କାରଣ ଏବେ ଲେଟେଷ୍ଟ କିଛି ବାଇକ୍ସ ଆସିନି, ତ ଲେଟେଷ୍ଟ ବାଇକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆସିଲେ ରିଭ୍ୟୁ ପୁଣି ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ମାନେ ମିସ୍ କରିଯିବେ, ମାନେ ମିସ୍ କରୁଥିବେ ଯେ ବାଇକିଂ ରିଭ୍ୟୁ ଆସିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ବାସ୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଲେଟେଷ୍ଟ କିଛି ଆସିଯିବ, 2022 ମଡ଼େଲର ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ଆସିଲେ କରିବା। ଏତିକି ଗାଇଜ୍, ଆଜି ଟିକେ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଏରିଆ ଟିକେ ଲଗେଇବା, କାରଣ ମୁହଁ ଉପରେ ସବୁ ଯାକ ରଫ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଦାଢ଼ିଟା କାଟି ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବି, କାରଣ ଦାଢ଼ି କାଟିବାର ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ଫେସ୍ ମାସ୍କଟା ଲଗେଇଥାନ୍ତି ମୁହଁରେ। ଫେସ୍ ମାସ୍କ ମାନେ ହୋମ୍ ମେଡ୍ ଭାଇ, ହୋମ୍ ମେଡ୍ ମାନେ ଆମେ ଅଦର କିଛି ଲଗାଉନି ଭାଇ, ସତ କଥା। ମୁଁ ନର୍ମାଲି ମାନେ ଅଦର ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଛି ବି ଲଗାଏନି, ମୁଁ ଘରେ ଲଗାଏ। ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗାଉଛି ହେଲା, ତ ଆସ ଦେଖିବା। ତ ଯେମିତି ଗାଇସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆ ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଲତାନୀ ମିଟ୍ଟି, ବେସନ, ଚନ୍ଦନ, ପୁଣି ଆଲୋଭେରା ବି ପକେଇଛି। ମାନେ ଏଇଟାକୁ ହେଲା ଘାଣ୍ଟିକି ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳିକି, ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ଭଲସେ ଗୋଳିକି ଆମେ ଲଗେଇବା ମୁହଁରେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ଇଏ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା। ମାନେ ଯାହା ମୁହଁରେ ଯାଉଛି ଭାଇ ଲଗାଅ, ମାନେ ମୋ ମୁହଁରେ ତ ଏସବୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଲଗାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁହଁରେ ନ ଯାଉଛି ସେମାନେ ଭାଇ ଦୟାକରି ଲଗାଅନି, କାହିଁକି ନଗଲା ଜିନିଷ ଲଗେଇବ ଭାଇ ପରେ ଆସିକି ମୋତେ ଆସିକି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଗାଳି ଦେବ, ଭାଇ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯାଉଛି ସେମାନେ ଭାଇ ଲଗାଅ, ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା କାମ କରିବ, ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋ ବି କରିବ ଫେସ୍ଟା। ଏଇଟା ଲଗେଇବା ଦରକାର, ୟାର ହୋମ୍ ମେଡ୍, ୟାର ପୁରା ହୋମ୍ ମେଡ୍। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା କିଣା ବେସନ ଲଗେଇଛି ଭାଇ, ସେମିତି ଭାବନି ମୁଁ ହାତ ତିଆରି ନୁହେଁ। ବଟ୍ ମୁଲତାନୀ ମିଟ୍ଟି ବି ଲଗେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ ବି ପଡ଼ିଛି। ସୋ ଚାଲ ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟିକି ମୁହଁରେ ଲଗେଇବା। ତ ଯେମିତିକି ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଚଷମା କାଟିଦେଇଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉନଥିବି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲ ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟିବା, ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଥିଲି ଆଲୋଭେରା ସବୁ କିଛି ମାନେ ପକେଇକି। ଆଣ୍ଡ ଆମ ତିତିଲି ଆସିକି ଏଠି ଭାଣ୍ଡା ବି କରୁଛି, ଏଠି ପାଣିଟା ପକେଇ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କରିଦେବା ସବୁ ଯାକ। ତିତିଲିର ଠେକୁଆ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖୁନ। ତ ଏମିତି ପୁରା ଗୋଳ କରିକି ପାଣି ଟିକେ ପକେଇକି ଗୋଳେଇଦବା ଭଲସେ। ସେ ଆହୁରି କ'ଣ ଆଣିକି ଦେଖେଇବ ବୋଲି ଲାଗିଲାଣି। ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଏବେ କହିଲି, ଆରେ ଘି କୁଆରୀ, ତାପରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଘି କୁଆରୀ, ବେସନ, ଆଉ ଆମର ସେ ଅଛି କ'ଣ କହିଲ ମୁଲତାନୀ ମିଟ୍ଟି, ଆଉ ଚନ୍ଦନ ପୁରା ପକେଇ ଦେଇକି ପୁରା ଫେସ୍ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଶୁଖିକି ଲଗେଇଲା ପରେ ଶୁଖେଇକି ଆରାମସେ ମାନେ ତାକୁ ଧୋଇବ କିଛି ସମୟ ପରେ, ଆଉ ପାଣି ପକେଇଦେବା। ଏଇଟା ବହୁତ ବହଳା ହେଇଗଲାଣି। ଆ ଦେହରେ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ହନି ମାନେ ମହୁ ଅଛି, ତାକୁ ବି ପକେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ମହୁଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ। ଖାଲି ଲୋକ ମହୁ ବି ଲଗାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଲଗାଏ, କାରଣ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେବେ ମାନେ +2 10th ପଢିଲା ବେଳେ ମାନେ ମୋ ଫେସ୍ରେ ଧଜ୍ଜିଆ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମହୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ 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 ମୋର ପୁରା ପୁରି ଫେସ୍ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଭାଇ, ସତ କହୁଛି। ଆଉ ସେଦିନଠୁ ମୋତେ ପୁରା ଭଲ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଫେସ୍, ବିକଜ ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ ଲାଇଫ୍ରେ ଫେସ୍ଟା ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ ଭାଇ, ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଟର। ସେଥିପାଇଁ କି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଭାଇ ଫେସ୍ର ଟିକେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ୟାର, ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ତୁ ଝିଅ ପିଲା ବେଳେ କହୁଛୁ, ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେସ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ଆଉ ତିତିଲି ତୁ କ'ଣ କହିବୁ କହ? ଆମ ତିତିଲି ଯେତିକି ମେକଅପ୍ ହଉଛି, ହଁ ବା, ହଁ ତ ରଖିଦେ, ହେଇଟା ରଖ ବୋଲି କହିଲି। ଆମ ତିତିଲି କି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଭଗବାନ, ଖାଇଦବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମେକଅପ୍ କିଟ୍ ମଗେଇଛି, ସେ ଆସିଲେ ସେଦିନ ଦେଖେଇବି, ସେ ଯାହା ହବ ସେଦିନ ତ ଦେଖିବ। ଆଉ ଯାହା ଫେସନ୍ ସିଏ ହଉଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବାହାରେ, ମାନେ ତା ଫେସନ୍ ହେବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବାହାରେ। ଆଉ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ବହଳା କରି ମୁଁ ଲଗାଉଛି, ଏମିତି ବହଳା ମୋଟା କରି ଲଗେଇବି। ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଆଣିଛି ହେରି, କାରଣ ଯଦି ହବ ବି ମୋ ବୋଉକୁ କହିଦେବି, ସିଏ ବି ଲଗେଇଦବ। ଏ ଲଗେଇବା ଭଲ, ଆଉ ପୁରା ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟିକି ଲଗେଇବେ, ଯେକି ପୁରା ସବୁ ଯାକ ମିକ୍ସ ହେବା ଦରକାର। ଘି କୁଆରୀଟା ତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ନ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ହଁ ହବ ଭଲସେ। ତ ଲଗେଇବା, ତାର ମାନେ ଆଫ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟସ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ତାର ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଗ୍ଲାଡ୍ ଯଦି କହିବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ୟାର। ମୁହଁରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଭଲ, ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ଯାହା ମୁହଁରେ ଯାଉଛି ଭାଇ ସେମାନେ ଲଗାଅ। ଆଉ କେତେବେଳେ ହଳଦୀ ବି ଲଗାନ୍ତି, ହଳଦୀ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆମର ଚନ୍ଦନ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପିମ୍ପଲ୍ସ ଫେସ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କିଛି।
आम तितली बसिक हेटी होउची फालतू पिला भाया होउची नुआ ड्रेस आनी से देखे आम तितली जो नुआ ड्रेस आसो से आप देखिए भाई से जा हम नुआ आसीगला मोर ये जो मेकअप किट आसे तितली देखेबी आप मेकअप हो देखिए से पागला कि तू जा तू मत लगे से आहरी कौन देख मैंने मो भौणी आड़ पागला बोली खाली कहते से जहाँ दुष्ट तू आड़ पागला न तू बहुत बड़ पागला मु बहुत बड़ पागला नुहे तो भाई तो पागला नुहे तोर मैट लिपस्टिक बड्डे पाठ साठ नाई एबे से एमती हलानी तो भाव आगु हम मो एते दुष्ट पिला हाँ लगानी जो मेकअप आसे से न लगे देखे देखिबा जो मेकअप किट आसीबा हन्नो पूरापूरी मु रानी हे जाइथिबी हां तो राजा जागर भिकारी आसी नै कि जीवो हां तत्ते भिकारी नै कि जीवो भिकारुनी तितली ऑन फुल टू रोस्ट मोड भाई तितली पूरा रोस्टिंग मोड रचे हम कोई भगवान तितली जा होची मोरे पे हे जिबा केतेटा मोर लिपस्टिक तीनटा अछि चारटा चारिटा तार चारटा लिपस्टिक अछि आहुरी आसी आहुरी वाली कहूची ताले भाई माने एतरा डायरेक्ट म आपन को टोटल टा लगे सारे बोल से तापर म तो गाइस पूरा पूरा टोटल मोहर देखो एमती ही पूरा फेस मास्क कलर टाइप लगे देबे एंड एटा को टोटल सुखिया को छाड़ देबे सुखिया को छाड़ देला परे जब ठंडा पानी अछि शीत दिन तो ठंडा पानी टिके माने कष्ट हो बट टाइमिंग नै कि टिके ठंडा पानी मोर लगे मोर तो धोइयो माने बहुत भलो अछि एंड मु सीधा आपन देखा होची पूरा सुखी जाऊ सुखाई जे धोइया को जियो सेतले भल से धोइ देबा धोइ दे के आपन देखा होची तो जेमती कि भाई माने सेते जे माने मुंह पर लगे देतली लगे कि मु धोइ भी देतली हला म माने तापर सूटी करे को कोन मन नै केंगे खाया पेटे रहला तापर सोई पइली काना ठंडा टिके लागला तो आज ठंडा पाग भाई ठंडा को एते जोर होची माने मु जस्ट एले छाड़ी को जेतली बो को जस्ट आसली माने प्रबल ठंडा माने बाहर भी बहुत जोर ठंडा पड़ुची सो देखु तमे जेमती ग्लेजिंग रहूची बट एटा बेसी समय पे नुहे किछ समय रहूची किंतु घर जदी न बाहर कि सब बेले लगे सप्ताह को दिथर लेखा मु जेमती कहली प्रोसेसटा मस्त हो यार मुह अल्प दिन ग्लो बेटा थयो सो समते टिके ट्राई करो सेमती करिया एंड मुह पर सब ग्लो करियो बढ़िया से आराम से करि परिबो किछ असुविधा भी नहीं तो शेयर करंतु एंड आपण माने लास्ट दिन देखिसेंती वीडियोटा लाइक से सब्सक्राइब करिक जानतु मो चैनल आयुष ओडिया ब्लॉग्स रे तो वीडियोटा आज एठी एंड करा पुनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करबा तो बाय बाय सी यू सून गाइस टेक केयर।